नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्री राम जय माता आपण माने केमती अछंती ओचनी आमी तो भलो अछु बना तो आज गोटे फ्रेश वीडियो को आपण मानक स्वागत आपण माने आ पूर्व वीडियोटा देखिथिबे मेहंदी सेरेमनी रो आउ मोर मैरिज रो वीडियोटा शूट करछि किंतु अपलोड करि पारनी किछि प्रॉब्लम थिला सेति अपलोड करि पारनी तो एबे मु अपलोड कर देछि आपण माने जाई कि प्लीज देखि दियंतु केमते हिची किबे टिकेबे पूर्व वीडियो देखते आम मेहंदी फंक्शन रे जाइथिलु तापर आम बाहाघर पे प्रस्तुत होजु चलंतु आम एबे रेडी हेजिबा लेट तो हो गलानी सेठी आम कोन करछि आपण माने सब देखेबी एठी एबे आम पहुँची गलु आ एठी 3 जण अपा हेबे हमर तांका सहित भी देखा हे गला आ यार एंट्रीटा कित्ते सुंदर हेछि बहुत सुंदर डेकोरेट करछन लाइटिंग भी बढ़िया अछि एंट्री रो एपट साइडटा होछि स्टेज बनाइ छै पट्टा आ स्टेज रो पाखरे खाइबाटा बनाई ये खाइबे समस्ते लिजा ना कण मुझे हाँ सी वाला आम ये चोर नागी बार 3 दिन खा बढ़िया लगे एठी एबे फोटोशूट चलची कहीं ना बर आसलानी सेपटे प्रोसेसन भी स्टार्ट हो गलानी सेथि लगी एठी जल्दी जल्दी फोटोशूट कर दोचंदी दूल्हा बन गया
वित्ताय दाय रोगादोष हरिताय स्नाताय यथा कालावस्थाय रे ଭାଇ ତ ଗଳେଇ ନା ନା ଏରା କଣ ଆମ ଭାଇ ତ ସେ କୁଲାର ଅଛି ଅକ୍ଷତ ଧର ଦି ଜଣ ଠିଆ ହେଇଯାଏ ଦି ଜଣ ମାଳ ଧରି অগ্নিময় ক্ষেত স্বাহং অর্ঘমনে তৎসর্গ রক্ষত হরি ভূ স্বাহা ইদং ভূ অগ্নয়ে ওং ভুব স্বাহা ইদং ভুব বায়ব স্ব স্বাহা ইদং স্ব সূর্যায় অনাচো বাতুভ্রমিয় রখ সেটি রখ সাড়ে মা সাড়ে অনা অনা জোনা হব ହେଲା କି ଗୋଟେ ହାତରେ ହେଲା କି ମନ୍ତ୍ର ପଢ ଶଳା ବିଦ୍ୟା ରେଡି ଦଉନାହାନ୍ତି ମଝି ହାତ ଦେଇଦେ ଛାତର କରିଦେ ଦେଲା ନାଇଁ ଯୋଉ କହିନି ଦେ ବୋଲି ଗୋଡରେ এটা তো চিটিং হয়ে গেল এটা চিটিং হয়ে গেল আরে ঝিও বড় কম ইয়ে বড় অধিক না ননাঙ্গর ସବୁଠୁ ବଡଟା ଅଧିକ না ছাড়ি দিও না ভাই ছাড়িবনি ছাড়ে ভাই ভাই না ভাই ভাই সে ধর জমা ছাড়ি ଶୁଣ ତମେ ହାରିଲେ ଭଲ କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ନାରାୟଣ ହାରିଥିଲେ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୀବନ ଯାକ ଚିପୁଥିଲେ ତମେ କୋଉ ଚିପୁଛ କହିଲ ନା ହବ ହବ ପାଇଲ ନା ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିଛି ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛି ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।